कटक महानगर निगम 150 वर्ष पूर्ति अवसर में आज कटक आर्ट गैलरी एक स्पोर्ट्स म्यूजियम स्पोर्ट्स जहाँ क्रिकेट उपर जो सब रही जर्सी कथा कहतु बैट कथा कहतु सब जिनस आज प्रदर्शन कर जी साइती रखिंट जी सरोज बाबू सी घरे जिनस गुड़िक अति सुंदर भाव में साइती रखी था आपको सी संग्रह करने बहुत कष्ट करा पड़ता है। आज सरोज भाई आम सहित अच्छा आम जोड़ा सीधा सड़क सागर कथा सरोज भाई आम देखुचे गोटे सुंदर क्रिकेटर गैलरी आप आज प्रदर्शन करते कष्ट लगे और आरंभ कले सब 1982 मसीह ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ 150ତମ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଳନ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ମେୟର ଏବଂ କମିଶନର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ଇଏକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଦିବସ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଖବର ଦେବି କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଦିବସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରାହେବ ସେମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାଲି ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି 7:30 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିକି ଯାଇପାରିବେ। केବେठू ये जिनस मन में आसला कौन क्रिकेट जिनस आपको संग्रह करके रखा भल लगे देखो 1982 मसीह जो प्रथम ईस्ट जोन और वेस्टइंडिज मध्य कटक बारवाटी मैच होता मुझे मैच देखा जाती मुझे छोट देखिली केते लोक पेपर रे सब ऑटोग्राफ कर देखिली उत्साह मुझे ये मो प्रथम ऑटोग्राफ हूँ क्लाइव लॉर्डकर मार्शल तो आउ गस लोगी तो 3-4 जन को कलापर मोर उत्साह बढ़ला जे ये कर धीरे 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 सेमती एते बहुल क्रिकेटर ये ना तथापि जी जी आसिले जहाँ कालक्रमे से बढ़ला मुझे बाहर को गली से प्लेयर मान को डायरेक्टली घर को गली देखा कली इंटराक्ट कली कली निजे निजे सब आरंभ हेल्ले जो गोटे स्टार्ट हुए से कष्ट तापर कष्ट अच्छी कारण गोटे गोटे प्लेयर को पाइबापी मुझे 3 घंटा 4 घंटा लेखा वेट कर बाहर से ठिया कि आसला मोर कम हो कह गोटे यूनिक जिनस कौन रही जोटा आपंकर बहुत इच्छा तो से जिनस पाइबा बहुत कष्ट से जिनस पाई जोटा कहली ना इमरान खान मो पाखे ऑटोग्राफ नाला तो इमरान खान बैटा गोटे साइन करके मत गोटे पाकिस्तानी आउ गोटे ऑटोग्राफ कलेक्टर सी मत पठे सी बहुत कष्ट से दुबई होके आसी कारण आमर इंडिया बर्तमान ना एमती बहुत जिन मुझे धोनी दरकार था धोनी पठे श्रीलंका भी केते लोक मोर श्रीलंका सागर भी केतटा अच्छी से डायरेक्ट श्रीलंकार जमी जर्सी गुड़ाक सी पठाऊँ मत मुझे इंडिया पठाऊँ तो एमती एक्सचेंज रे आमर ऑल ओवर इंडिया रे गोटे ऑटोग्राफ ग्रुप अच्छी बहुत आम भीतर हेल्प ये हुए तो किसी भी ऑक्शन में किणा पड़े जो इंग्लैंड ऑक्शन रू किसी किणा पड़े पुराना हेरिटेज बैट मोर 1920 मसीह हेरिटेज बैट भी रखी बैटिंग ग्लोव्स रखी 1887 जैक हब्सकर तो सेगुड़ा तो सब विरल जिनस सेगुड़ा तो पाइबा थे पाइली माने बर्तमान सेगुड़ा आउ नेक्स्ट पाइबा तो बहुत कष्ट कि मो पाखे से अच्छी ये सुंदर भाव में एक सब संग्रह कर खेला के जानी कि आपको कलेक्शन करके सुंदर गोटे म्यूजियम तैयारी नहीं जानी कारण मुझे ऑटोग्राफ करे मु मोर गोटे एल्बम रखी ये करे रिमार्क मोर गोटे रखी बही रिमार्क नहीं बहुत प्लेयर कर मु रिमार्क नहीं मो ये जमी संजू सैमसन मत रिमार्क देती सुरेश रैना देती रवि शास्त्री देती बहुत प्लेयर देती तो मु मोर गोटे एल्बम रखी जोटा कि मोर कलेक्शन विषय मुझे देखाए और से उत्साह ये कर आम देखुलु वर्ल्ड कप रो भी किसी बैट किसी जर्सी ग्लोव्स आपको भी आप रखी संग्रह करने केमती कौन रही है समय आपको किया पड़ता अपेक्षा करा पड़ता संग्रह करने देखो आम कहली ना गोटे ऑटोग्राफ ग्रुप अच्छी आम ऑल ओवर इंडिया तो मुझे गोटे कटक जो मैच हुए मुझे हेल्प करे सी मत जमी वर्ल्ड कप 2026 जो T20 वर्ल्ड कप जर्सी पूरा फुल साइन सब टीम रखिली पूरा इंडिया टीम एटा मोर 4-5 जन सहयोगी सी मत बहुत हेल्प कर समस्त साइन कर मत पठेले 25 जोटा आप चैंपियंस ट्रॉफी तार पूरा फुल साइन सहित जर्सी से आमर ग्रुप मु बर्तमान एठी जो आसवे धर गिल आसला गिल मुझे शिवम दुबर करदेली तो जिनिस हूँ अल्टरनेटिव आम भितर चली ये टीम वर्क तो निश्चय निजे सिंगल आप गोटे 2टा 5टा 10टा करेंगे 1000टा करें मोर नेक्स्ट मोटो हूँ 1932 मसीह मु इंडिया टेस्ट क्रिकेट कलेक्शन कर चलती
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 13ଟା ହେଇଗଲେ ମୋର ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ହବ। କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିନାହାନ୍ତି 1932ରୁ ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ 2026 ଯେମିତି ମାନବ ସୁତାରବିଆ ଖେଳିଲା ତାର ଫଟୋ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲାଣି, ମୋତେ ପଠେଇ ସାରିଲେଣି ଅଟୋଗ୍ରାଫ ସହିତ। ତ ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଇଏ ଅଛି ବୋଲି ପଠଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବି ଯୋଉଟା ଯଦି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଆସୁଛି ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ଆସିଲେ ମୁଁ ଫଟୋ ବ୍ୟାଟ୍ କରିକି ରଖିଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି କରିକି ରଖୁଛି ତାଙ୍କ ପଠଉଛି ସିଏ ମୋତେ ପଠଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କିଛି ଗୋଟେ ମନରେ ରହିଯାଇଛି କି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ବି ଅଫସୋସରେ ଅଛନ୍ତି କି ସେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ? କିଛିଟା ଧୋନିର ଜର୍ସି ରହିଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟର ଟେଷ୍ଟ ଜର୍ସି ରହିଯାଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ଜର୍ସି ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ ଜର୍ସି ଅଛି ସେଟାରେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ କେମିତି ହେଲେ ବି କୋଉ ଉପାୟ କରିବି, କାରଣ ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଯେ ଏଠି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି ସେଠି ଆସିବନି, ଏବଂ ଅଲଗା କୋଉ ସେଣ୍ଟରରୁ ଦେଖି ତାକୁ କରିବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ କଟକରେ ଏଭଳି ମ୍ୟୁଜିୟମ ହଉ କି ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏଭଳି ମ୍ୟୁଜିୟମ ହଉ ଯୋଉଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହଉ, ଲୋକ ସବୁଦିନ ଆସିକି ଆକୁ ଦେଖିପାରିବେ କି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ବି ଆକୁ ଦେଖିପାରିବେ? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ କରୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏବଂ ଯେମିତି ବାହାରେ ସବୁ ହେଇଛି, ଯେମିତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ତା ଦେହରେ ମୋର ବହୁତ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି, ଡୋନେଟ୍ କରିଛି ମୁଁ, ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ମୋ ନାଁ ସହିତ ସେଠି ଅଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଇନ୍ଦୋର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ମୋର ଟିକେଟ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍। ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ ମୋତେ ଅନର କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ମୋର ସେଠି ଲାଗିଛି ବାଇ ନେମ୍ ସହିତ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ମୋତେ ସେଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସରୋଜ ବାବୁ କହୁଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଘର ବାହାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କଟକରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଯଦି ଆଜି କହିବା କ୍ରିକେଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଆଜି ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସିଏମସି ର ପାଳନ କରାଯାଉଛି 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ, ଏଇ ଆଜି ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଶୋଭା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କହିବା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖି ମନୋଭର ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। କଟକରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, MBC TV।